à la quatrième caractéristique d'une force, l'intensité, الشدة. Donc, on va prendre un exemple. Regardez, on accroche à l'extrémité d'un ressort deux cœurs de masse, ressort qui est nabid. Regardez à notre image. Dans l'image, il y a trois figures. À droite, il y a un ressort libre dont la longueur est 0. Au milieu, il y a un ressort dont l'extrémité, il y a encore is1. Et la longueur de ressort devient il1. Et dans la quatrième figure, on a à l'extrémité de ressort encore is2 et le ressort prend la longueur il2. Donc لاحظوا معي لدينا صورة. في الصورة لدينا ثلاث أشكال. على اليمين لدينا نابض حر طوله il0، وفي الوسط لدينا نابض معلق عليه جسم S1 فأخذ الطول il1، وبعدما علقنا فيه الجسم S2 أصبح طوله il2. إذن ماذا نلاحظ؟ Plus que la masse est grande, plus que l'allongement du ressort est grand. يعني كل ما كانت الكتلة كبيرة كل ما كان طول النابض أو إطالة النابض كبيرة. ماذا يعني هذا؟ بماذا يفسر؟ Donc, la force exercée par le corps S2 est plus intense que la force exercée par le corps S1 sur le ressort. يعني بأن القوة المطبقة بواسطة الجسم S2 هي أكثر شدة أو أكبر شدة من القوة المطبقة من طرف الجسم S1 على النابض. لاحظوا بأن القوتين لها ثلاث خصائص مشتركة، ثلاث مميزات مشتركة. لها نفس نقطة التأثير نقطة A، ونفس خط التأثير هو المستقيم العمودي أو الشقولي الذي يمر من نقطة التأثير نقطة تلاقي المؤثر عليه، وأن النابض له قوة دائما منحاها من A نحو الأعلى. إذن أين الاختلاف؟ ما الذي سبب إطالة أكبر بالنسبة للشكل الأخير؟ الذي سبب هو أنه هناك علاقة بين كتلة الجسم وإطالة النابض. كلما كانت كتلة الجسم كبيرة كلما كانت إطالة النابض أكبر، وبالتالي نقول بأن القوة المطبقة من طرف الجسم S2 لها شدة أكبر من الشدة التي يطبقها الجسم S1 على النابض. وبالتالي كل القوى التي درسناها والتي سندرسها فيما بعد تتميز بما يسمى بالشدة، l'intensité. الشدة. Donc toute force est caractérisée par sa valeur d'intensité, ou bien de l'intensité. On note l'intensité de force par F, ou bien P, ou bien T, ou bien R. Donc, c'est une lettre en majuscule. Son unité internationale est le Newton, du symbole N, grand N. Son instrument de mesure est appelé le dynamomètre. يعني أننا دائما نرمز للشدة بحرف لاتيني كبير P أو F أو R أو T بدون متجهة. ووحدتها العالمية، وحدة الشدة العالمية هي ما يسمى بنيوتن.
نسبة إلى العالم الفيزيائي نيوتن. ونرمز لهذه الوحدة بالحرف N كبير. N كبير. وجهاز قياس الشدة يسمى جهاز الدينامومتر. الدينامومتر. Donc, regardez au type du dynamomètre. لاحظ أنواع الدينامومترات التي يمكن استعمالها. On a le dynamomètre numérique, dynamomètre tubulaire et le dynamomètre à cadran. On passe à la représentation d'une force تمثيل القوة. On représente une force par un vecteur متجهة segment fléché. لأن كل متجهة نمثلها أو كل قوة نمثلها بمتجهة التي هي عبارة عن قطعة لها اتجاه معين. Le point d'application de la force est l'origine du vecteur. تكون نقطة تأثير القوة هي أصل هذه المتجهة. La direction et le sens de la force sont ceux du vecteur. بالتالي اتجاه ومنحى القوة هما اتجاه ومنحى هذه المتجهة. L'intensité ou la valeur est proportionnelle à la longueur du vecteur. Donc il faut préciser l'échelle associée à la représentation vectorielle. عندما نتحدث عن الشدة أو ما هو كمي بالنسبة للقوة، فالشدة تتناسب مع طول المتجهة. فالشدة لها علاقة بطول المتجهة. لذلك عند رسم أو تمثيل قوة معينة يجب عليك أن تختار بطريقة جيدة السلم المناسب. Remarque, on représente les forces avec des lettres fléchées, P par exemple, ou bien F, et on écrit leur intensité par P et F sans flèche. بدون متجهة. Mes élèves, donc on va faire un exercice d'application. On a le système à étudier et le corps S, et on donne l'échelle 0,5 cm qui représente 1 newton. Donnez les caractéristiques du poids P du corps S et représentez le poids P. Donc la réponse de la question 1, donc on va chercher les 4 caractéristiques du poids. Et le poids, c'est la force exercée par la Terre sur le solide S. En général, le poids, c'est la force exercée par la Terre sur le corps. المطلوب في السؤال هو تحديد المميزات الأربعة للوزن P. وعموما الوزن P هو تلك القوة المطبقة من طرف الأرض على جسم معين. بالنسبة للجسم المضروس في حالة هذا التمرين هو الجسم S. وكل قوة دائما لها 4 مميزات. كل قوة لها 4 مميزات: نقطة التأثير، خط التأثير، المنحى والشدة. Donc toute force a 4 caractéristiques: le point d'application, la ligne d'action, le sens et l'intensité. Regardez le point d'application de la force P, le poids P. Le poids P, c'est une force à distance. C'est une force à distance. Donc le point d'application, c'est le centre de gravité. C'est le centre de gravité, c'est le point G. Le centre de gravité, le point G. La ligne d'action, c'est la droite verticale qui passe par le point G. Donc, c'est la droite
JA. C'est la droite, JA. La Terre tire le solide vers le bas. Donc, le sens de cette force est de G vers le bas. Et l'intensité est donnée par le dynamomètre. C'est P égale à 3 newtons. De la représentation de poids P, pour représenter le poids P, il faut bien choisir l'échelle. Regardez, on prend l'échelle de 0,5 cm pour 1 newton. Donc, X est représenté par 3 newtons. On va faire un petit calcul. Donc, X égale à 3 fois 0,5 sur 1, qui égale à 1,5 sur 1, qui égale à 1,5 cm. Donc, on va représenter le poids P avec une flèche, un vecteur de 1,5 cm de la longueur. إذا لتمثيل الوزن P يجب اختيار سلم مناسب. السلم المعطى في هذه الحالة بأن 0.5 سنتيمتر يمثل 1 نيوتن. إذا 3 نيوتن سنمثلها بكم؟ نمثلها بإكس. إذا نقوم بعملية ثلاثية. إكس تساوي 3 في 0.5 مقسوم على 1 الذي سيعطينا 1.5 سنتيمتر. إذا نمثل القوة ب 1.5 سنتيمتر. نبدأ تمثيل القوة من نقطة التأثير كما هو مبين على اليمين من نقطة التأثير، ثم بطريقة رأسية نقوم برسم انطلاقا من جي رسم متجهة طولها 1.5 سنتيمتر. شكرا.